Oke, sahabat Salam Kaverim, Brukim Habaim, selamat datang di Kabbalat Shabbat. Nama saya adalah Talmid Andre Widodo dari Sifat Sufu, bersama Kehilat Elroy, Pak Bram, dan juga Ori Indonesia. Kami semua adalah Talmidim di Sifat Sufu, dan pada saat ini kami mengucapkan selamat datang bagi Kaverim semua. Kita akan menyambut datangnya menyambut datangnya hari Syabat, dan yang disebut sebagai Kabbalat Syabat. Jamnya sudah menunjukkan waktunya kita untuk menyalakan lilin, dan di sini sesuai dengan sidur wanita ya, yang akan menyalakan dua lilin Syabat. Traditional. Eloheinu melech haolam, asher kitzanu bemishpotav, vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who sanctified us with your commandment and commanded us what lightning the Shabbat. Amin. Silakan duduk. Tradisinya sesuai mitzvah, 18 menit sebelum matahari terbenam kita menyalakan lilin Syabat, ya, karena setelah matahari terbenam kita masuk Syabat, kita sudah tidak bisa lagi untuk menyalakan api. Dan kenapa angka 18? Angka 18 itu adalah gematria dari huruf hidup, chai. Ya, chai. Yaitu chet itu 8 dan yud itu 10 sehingga 18. Setelah mengucapkan berkat menyalakan lilin Syabat, Ibu Mira mungkin akan berdoa. Wanita ini disebut sebagai techinot dalam Yiddish. I change to hour aja ya. Yeah. So everyone, this is for I cover everyone. Jadi saya cover semuanya, saya rubah jadi hour. Mari kita berdoa. Saya menggunakan Ahfad Olam Sidur, jadi saya berdoa menurut apa yang tertulis dapat. Halaman berapa Ahfad Olam Sidur? Halaman 1. RF Syabat halaman 1. Kabbalat Syabat. May it be your will, Adonai my God and God of my fathers, that you show kindness to us, to our husband, to our sons, to our daughters, to our father, to our mothers, to our father-in-laws, to our mothers-in-laws, and all our relatives, and you grant to us and to all Israel a good and long life, that you remember us with a good and blessed memory, that you consider us with a consideration of salvation and compassion, that you bless us with great blessings, that you make our homes complete, that you cause your presence to dwell in us. Amen. May we merit to raise children and grandchildren who are wise and understanding, who love Adonai and fear God, people of truth, holy offspring, cleaving to Adonai, who illuminate the word in Torah and good deeds, and with every work in the service of Creator. Please listen to our plea at this time in the merit of Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, our mothers, and cause our light to shine so that it may not be extinguished forever. Amen.
and illuminate your face so that we may be saved. Amen. Amin. Selanjutnya, kita akan menyambut datangnya Syabat. Sabat itu adalah seperti kita menyambut mempelai, ya, karena ini adalah hari yang melambangkan olam haba, yaitu the world to come, yaitu masa depan, masa kekekalan. Yesua di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa anak manusia adalah adon atau master atau tuan atas hari Syabat. Artinya ia yang mempunyai hari Syabat. Dia adalah masternya atas hari Syabat. Dia yang adalah pemilik dari hari Syabat itu. Mari kita sambut datangnya hari Syabat ini dengan menyanyikan lagu Shalom Aleichem. Boleh Adodi. Shalom Aleichem, Malachi Hashem, Malachi Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Poachem LeShalom, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Ile Shalom, Malachi Hashem, Malachi Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Zedhem LeShalom, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon, Melech Malchei Malachim, Malachim, HaKadosh Baruch Poachem LeShalom, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch la 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 Barkuni LeShalom, Malachi HaShalom, Malchei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Zedhem LeShalom, Malachi HaShalom, Malchei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch la 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 adalah suatu tradisi atau kebiasaan atau sebuah good deed, sebuah mitzvah, ya,
bahwa kita menyambut tamu-tamu asing pada saat hari Syabat, pada saat Erev Syabat atau Kabbalat Syabat, kita undang orang-orang asing. Karena tanpa disadari, pada saat kita mengundang orang asing, itu adalah malaikat. Seperti Rabi Saul, Paulus menulis di Ibrani, bahwa tanpa disadari, ketika kita melakukan yang namanya perbuatan baik, ya, hospitality, atau dalam bahasa Ibrani disebut hak nasab orhim, ya, seperti Abraham menyambut tamu-tamu asing, ya, kemudian melayani tamu-tamunya dengan maksud untuk mengajarkan tentang Hashem kepada tamu-tamunya, tentang satu-satunya Elohim yang benar, yang hidup. Disitulah prinsip dari keramatamahan atau hospitality, keramatamahan, hak nasab orhim. Jadi Syabat itu harus dirayakan dalam komunitas, kebersamaan, dan sukaria. Itu sebabnya orang-orang Yahudi itu selalu merayakan Sabat dalam komunitas bersama-sama. Itu konsep dari Shalom Aleichem, menyambut datangnya malaikat, yaitu malaikatnya Hashem yang datang pada hari Sabat untuk memberikan refreshment, penyegaran, pemulihan, kesembuhan, ya, karena Yeshua adalah master atau tuan atas hari Sabat. Kalau lagi zaman COVID begini, berlakunya kita pakai Zoom meeting. Pakai Zoom meeting, iya. Kalau lagi zaman pandemik dengan pemberlakuan PSSB di Indonesia atau lockdown. Ya, salah satu cara aplikasinya ya kita kasih link ke teman-teman dong untuk join. Iya. Ya kan? Iya. Kalau nggak COVID kan kita bisa undang orang ke rumah. Iya. Tapi karena kita lagi ada outbreak begini, situasinya berbeda. Ya kita pakai Zoom meeting, ya kita kasih linknya aja sebagai bentuk dari keramataman tersebut. Selanjutnya kita akan membaca Mazmur 95 ya, ayat 1 dan 2. Saya undang kita baca bahasa Indonesia dulu. Siapa yang ingin membaca dalam bahasa Indonesia Mazmur 95 ayat 1 dan 2? Silakan. Mazmur 95 ayat 1 dan 2, Tehillim. Dalam bahasa Indonesia. Saya Akhil. Ya, silakan, Pak Paul. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Adonai. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Amin. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian syukur. Amin. Jadi di dalam Kabbalat Syabat, ya, kita biasanya secara tradisional kita menyanyikan, melantunkan Tehillim, Mazmur 95 untuk menyambut datangnya Syabat. Ya, pada saat Erev Syabat, pada saat Kabbalat Syabat. Kabbalat itu artinya adalah menerima datangnya Syabat. Kabbalat itu artinya menerima. Kabbalat Syabat. Saya undang Khazan Daniel Hosiano untuk melantunkan Mazmur 95. Silakan Daniel. Kita akan bersama-sama melantunkan Lechu Neranena. Lechu Neranena Ladonai Naria Lezu Ishenu. Amin. Selanjutnya kita akan, Pak Paul tolong baca Mazmur 95 ayat 10 dan 11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku.
Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Silakan Daniel, Mazmur 95 ayat 10 dan 11. Arba'im shana kut bedor, fa'omaram to'el lefavhem, vehem lo yad'u derachai, asher nisbati ve'api, im yevo'u el menuchati. Amin. Selanjutnya, Mazmur 96 ayat 11 sampai 13. Silakan Pak Paul. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Adonai, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Yismechu hashamayim, Daniel. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אשר עננו כל עצי יער, לבני אדוני כיפה כיפה, לשפוט הארץ, ישפוט תפר בית זדק, ועמים באמונתו. Amin. Selanjutnya, Pak Paul, Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Psalms 97:10 until 12. Pak Paul, silakan. Hai orang-orang yang mengasihi Adonai, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Adonai, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Ohave Adonai, Daniel. Ohave Adonai, Sineura, Shomer nafsho pashidav merashaim yadzile, Or zaru al zadik u Yisrael lev simcha, Simchu zadikim b'Adonai, Vehodu lezecher kadsho. Amin. Selanjutnya Pak Paul, Mazmur 98 ayat 8 sampai 9. Psalms 98 verse 8 until 9. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Adonai. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Amin. Neharot im chaukov, Daniel. Neharosh im chauchaf yachat harim yiranenu, Lifnei Adonai kifa lispot haaretz, Yispot tevel betzedek, Ve'amim be'mesharim. Amin. Selanjutnya Pak Paul, silakan Mazmur 99 ayat 8 sampai 9. Psalms 99 8 until 9. Adonai Elohim kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Elohim yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Adonai Elohim kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Adonai Elohim kita. Amin. Adonai Eloheinu, Daniel. Adonai Eloheinu, Ata nitam, El nose hayta lahem fenokem al alilotam. Romemu Adonai Eloheinu, Vestachafu lehar kadsho.
כי קדוש אדוני אלוהינו, מזמור לדוד. Amin. Selanjutnya Pak Paul, Mazmur 29, ayat 9 sampai 11. Psalms 29, verse 9 until 11. 29, 9 until 11. Silakan Pak Paul. Suara Adonai membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Adonai bersemayam di atas air bah. Adonai bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Adonai kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Adonai kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Kol Adonai. Silakan Daniel. Kol Adonai yechalel hayalos, vayechesov yeoros, ubekalo kulo, omer kavod. Adonai lamabu yashav, vayeshev Adonai melech leolam. Adonai os le'amo yitlen, Adonai yevarech et amo v'shalom. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Lecha Dodi. Lecha Dodi. Ini adalah sebuah lagu ya yang menceritakan pengantin wanita ya yang mempersiapkan diri akan datangnya pengantin pria ya. The bride prepared herself for the groom ya. Jadi ini adalah suatu gambaran bagi kita semua baik Yahudi maupun non-Yahudi sebagai mempelai wanita untuk menyambut datangnya mempelai pria, yaitu sang pemilik hari Sabat. Ya, bahwa anak manusia adalah master atau tuan atau bos atas hari Sabat. Silakan Daniel Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala panei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala panei Shabbat nekabla. Shamor v'zachor v'dibur echad, Yismi'anu el hamiuchad. Adonai echad u'shemo echad, L'shem u'tiveret ve'lit hilah. Lecha Dodi likrat kala panei Shabbat nekabla. Likrat Shabbat lekuf enelka, ki hi mekor habraka, meros mikedem nesuka, sof maaseh b'machashafat echila. Lecha Dodi likrat kala, panei Shabbat nekabla. Mikdash melech ir meluka, kumizeim ito haveka, rav lashefek ve'emicha bacha, vehu yachamo alaichem la. Lecha Dodi likrat kala, panei Shabbat nekabla. Hipnari me'avar kumi, livshi bigdei tifarteh ami, al yad ben Yishai beit halachmi, korfa
נפשי גאלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך, קומי אורי, 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 שיר דברי. כבוד אדוני עלי נגלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תהמי. בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עירתי לה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Ya mohon bantuannya Om di VHU. Oke, Om Andre bantu, oke. והיו לשמחה סוסאי, ורחפו כל מבלעי, יסיס עלי אלוהי, כמשוש חתן על כלה. לך דודי, sama-sama. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Ini yang terakhir, Boy Shalom, ini puncaknya. Boy Shalom, ateret bala, kam besimcha, ufsahala, to emune am segula, boi khala, boi khala. Lecha dodi, lecha dodi likrat kala, pene sabat nekabla. Lecha dodi likrat kala, pene sabat nekabela. Baruch Hashem. Kasak Baruch Daniel. Selanjutnya Daniel bisa lanjut Mizmor Shir Mazmur 92? Bisa. Iya Om, Baruch Hashem. Oke. Pak Paul tolong baca Mazmur 92 ayat 1. Udah. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Amin. Silakan Daniel, Mazmur 92, Mizmor Shir. Mizmor Shir leyom hashabat. Amin. Zadi Bentar, Daniel. kata. Nah, Oh ya. Pak Paul tolong baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16.
Di sini dari 12 ya, Pak. Oke, ya, silakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Silakan Daniel Sadik Katamar. Zadi Katamar Yifram Ke'eretz Balfanon Yizgeh Stulim Befet Adonai Bechadzrot Eloheinu Yavrichu Od Yenuvun Beseva Shenim Verananim Yu Lagik Yashar Adonai Zuri Velo Aflatabu. Amin. Baruch Hashem Daniel, Hasam Baruch. Ya, toda Om. Oke, Om Andre lanjut ya. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up. Kita akan mengucapkan Hatsik Hadis. Ini adalah sebuah ratapan ya, sebuah mourning ya. Kita meratap karena bait suci hancur. Tanpa ada bangunan fisik bait suci, kita semua ada di dalam spiritual exile. Ada di dalam pengasingan secara spiritual ya. Tidak ada status sebagai gertosa, tidak bisa melakukan mitzvah yang berhubungan dengan bait suci ya. Jadi kita semua ada di dalam spiritual exile, di dalam pengasingan spiritual, sehingga kita merindukan datangnya bait suci. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan Hatsik Hadis. Yitgadal Feitkada Shemeraba. Ve'alma difracher ute ve'yamli malchute ve'atzma purkane v'karef Yeshua Mesiche bechayechon uf yomechon uf chayedecho bet Israel ba'agala ufisman kariv ve'imru. Amin. Yitbara ve'istaba ve'itpa'ar ve'itromam ve'itnase ve'ithadar ve'it'ale ve'it'ala semedekudetsa ve'lamin kol birchata ve'shirata tus bechata ve'nechemata da'amiran ve'alma ve'imru. Amin. Tetap berdiri, kita akan masuk ke barhu. Barhu et Adonai Hamevorah. Adonai Hamefora Leolam Fae. Baruch Adonai Hamevorah Leolam Fae.
Tetap berdiri, kita akan mengucapkan Shema, kita tutup mata kita. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, Adonai is our God, Adonai is one. Blessed be the name of your kingdom forever and ever. Amin. Kita berdiri, kita akan mengucapkan Ve'ahavta. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavka u'b'kol nafsecha u'b'kol me'odecha ve'hayu hadevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam ve'siftecha be'fetecha ובלבתך בדרך, ופסח בך ופקומך, ובשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובזעריך, ואהבת לרעך כמוך. אמן. כה אמר משיחנו ישוע. You are to love your neighbor as yourself, as our Messiah Yeshua said. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberkati anak-anak laki, semua anak-anak laki. Saya akan membaca teksnya, berkat untuk anak laki-laki. Yesimcha Elohim ke Efraim veki Manashe. Semoga Elohim memberkati engkau seperti Elohim memberkati Efraim dan Manashe. Respon. Amin. Silakan orang tua menumpangkan tangannya ke anak laki-laki. Avinu Malkeinu, Bapa kami, Raja kami berdoa untuk anak laki-laki kami, Joseph Abram itu. Kami ucap terima kasih atas berkat-Mu dari hari Sabat yang lalu sampai hari Sabat ini. Di hari Sabat-Mu ini kami meminta malaikat-Mu hadir, merefresh anak laki-laki kami, menaungi Joseph, anak laki-laki kami, memberkati dia, melindungi dia, berikan kepadanya knowledge, understanding, wisdom, dan juga authority. Lindungi dia dalam setiap tugas dan pekerjaannya dari hari Sabat ini sampai hari Sabat akan datang. Dan lindungi dia dari wabah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di luar sana. Jaga keluar masuk anak laki-laki kami, dimanapun ia berada, sehingga dimanapun apa yang ia lakukan selalu membawa kemuliaan, Kiddush Hashem, sehingga bisa mempercepat datangnya Yeshua untuk kedua kalinya. Di dalam nama Mesias Yeshua, Yosef terima berkat ini. Haleluya. Amin. Kemudian kita akan memberkati anak-anak perempuan. Bagi orang tua yang punya anak perempuan, silakan tumpang tangan kepada anak perempuannya. Yesimeh Elohim kesara Rivka Rachel Velia. Semoga Elohim memberkati engkau, seperti Elohim memberkati Sarah, Rivka, Rachel, dan Lea. Amin. Mari kita berdoa. Avinu Malkeinu, kami berdoa untuk anak perempuan kami, Sarah Hadassah. Terima kasih atas berkat-Mu dari hari Sabat yang lalu sampai hari Sabat ini. Dan di hari Sabat ini, kami berdoa, meminta malaikat-Mu untuk merejuvenate, merefresh Sarah. Memberkati Sarah dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Berikan kepada Sarah knowledge, understanding, wisdom, dan juga authority. Berkati Sarah di dalam studinya, dalam tugasnya, sampai hari Sabat yang akan datang. Lindungi Sarah terutama di dalam wabah COVID-19 di luar sana. Dijauhkan dari segala macam sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Berkati Sarah dalam aktivitasnya. Sarah terima berkat ini hanya di dalam nama Mesias Yeshua. Kita sama-sama katakan, amin. Selanjutnya, bagi para suami, silakan memberkati istrinya
masing-masing. Saya akan melantunkan Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ini adalah Amsal yang ditulis oleh Abraham kepada Sarah. Ya. Ditulis kembali oleh Salomo. Salomo. Eset kalmi imsa verachok mipinini mikra batach bale bala fesala lo yechsar malatuto velora kol yemei chayeha darsa semer uf ishtim vetaas behefetz kapeha הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקם ביות לילה ותיתן דרך, לבית הפקות לנערותיה. זעם השדה ותכחכו, מפרי כפיה נטע כרם, חגרה ועוז מותניה, ותעמד זרועותיה. תמה כי טוב סוחרה, לא יכבה בלילה נרה. ידיה סילחה וקישור וכפיה תמכו פעלה. כפה פרסה לעני וידיה סילחה לאביון. לא תירא לבית המסעלה כי כל בית הלפושני. מרפדים עשתה לה ספר גמן לפושה נודע בשערים בעלה בשפתו עם זקני ארץ. Sadin astafat timkor vechagor nata lapnani oz v'hadar lefusha fatishach leyom acharo piha patcha v'chokma v'torat chesed al leshona zovia halichot beita v'lechem atzlut lo tochel kamu vaneha ve'azruha ba'ela va'ehala Rabot banot asuchayil v'at alit al kulana. Zecher hachen v'hevel hayovi. Isha yirat Adonai hitit hala. Tenula mi priyadeha. V'haleluha. Vasharim ma'aseha. Who can find a capable wife? Her value is far beyond that of pearls. Her husband trusts her from his heart, and she will prove a great asset to him. She works to bring him good, not harm, all the days of her life. She procures a supply of wool and flax, and works with willing hands. She's like those merchant vessels and bringing her food from far away. It is still dark when she rises to give food to her household and orders to the young women serving her. She considers a field, then buys it. And from her earnings, she plants a vineyard. She gathers her strength around her and throws herself into her work. She sees that her business affairs go well. Her lamp stays lit at night. She put her hands to the staff with the flax. Her fingers hold the spinning rod. She reaches out to embrace the poor and open her arms to the needy. When it snows, she has no fear for her household, since all of them are doubly clothed. She makes her own quilt. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is known at the city gates when he sits with the leaders of the land. She makes linen garments and sells them. She supplies the merchants with sashes. Clothed with strength and dignity, she can laugh at the days to come. When she opens her mouth, she speaks wisely, and on her tongue is loving instruction. She watches how things go in her house, not eating the bread of idleness. Her children arise, they make her happy, her husband too, as he praises her. Many women have done wonderful things, but you surpass them all. Charm can lie, beauty can vanish, but a woman who fears Adonai should be praised. Give her a share in what she produces. Let her work speak her praises at the city gates. Amin. Silakan para suami mendoakan istrinya masing-masing. Saya akan berdoa buat Ibu Miriam. Avinu Malkeinu, our Father, our King. Bapa kami, Raja kami, terima kasih atas berkat-Mu kepada Ibu Miriam dari hari Sabat yang lalu sampai kepada hari Sabat ini. Dan di hari Sabat ini, saya memberkati Ibu Miriam.
Saya berdoa untuk Ibu Miriam, meminta malaikat-Mu untuk hadir dalam hati Ibu Miriam, memulihkan Ibu Miriam, merejuvenate Ibu Miriam, merefresh Ibu Miriam, memulihkan secara spiritual. Dengarkan doa yang dipanjatkan oleh Ibu Miriam. Berikan kepada Ibu Miriam knowledge, understanding, wisdom, dan juga authority apa. Dan berkati Ibu Miriam dari hari Sabat ini sampai hari Sabatnya akan datang. Lindungi Ibu Miriam, berikan kesehatan, terutama di dalam wabah pandemi COVID-19 saat ini, dimanapun Ibu Miriam berada. Berkati Ibu Miriam dalam setiap tugas dan pekerjaannya, berikan kesehatan, kekuatan, mental, dan spiritual. Ibu Miriam terima berkat ini di hari Sabat ini, hanya di dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan, amin. Untuk para suami, silakan suami megang tangan istrinya masing-masing, dan silakan istrinya membacakan Mazmur 121. Bu Miriam, silakan membacakan Mazmur 121. Mazmur 121. Adonai penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Adonai yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Adonailah penjagamu, Adonailah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Adonai akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin. Ia akan menjaga nyawamu. Adonai akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdoa. Berdoa sesuai teks. But Father, I thank you for my husband, Andre Widodo. I thank you for giving him to me as my husband, as a father of our children, and as a grandfather to our grandchildren to come. But Father, I thank you for his love, his heart and his generosity, and his kindness toward our family. I thank you for this gift that you have given to us, that you have raised him up as a man after your own heart. Abba Father, I thank you that you will lead him, guide him, and give him your continual wisdom to lead this family and to do all that you have called him to do. Abba Father, I pray that you will anoint him, knowing him with your abilities, equip him inside and out, to be the man, the father and the husband and the leader that you have called him to be. I bless him in Yeshua's name. Amen. Amin. Sekarang kita akhirin liturgi kita dengan kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan Birkat Aharon. Raise your hand. Yevarechecha Adonai ve'izmerecha. Yair Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Besim Yeshua Mesikenu shar shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shines his face to you and be gracious to you. May Adonai turn his face to you and give to you peace in the name of Yeshua, our Messiah, Prince of Peace. We respond together. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kidus. Kidus itu artinya adalah sanctification atau pemisahan, pengudusan. Kidus.
Biasanya dimulai dengan membaca Kejadian atau Bereshit 30 ayat pasal 1 ayat 31 sampai Kejadian 2 ayat 3. Vayerev vayivoker, Yom hasisi vayikulu asamayim ve'aretz ve'kol sefa'am, vayikal Elohim bayom hasvi'i melachto aser asa, vayishbot bayom hasvi'i mikol melachto aser asa, vayivarek Elohim et yom hasvi'i vayikades oto, kivo sabat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Amin. Itu Kejadian 1 ayat 31 sampai Kejadian 2 ayat yang ketiga. Kita akan melakukan Bore Priha Gefen. Let's stand up. Kita berdiri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bore Priha Gefen. Amin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitzanu b'mitzvotav v'ratzavanu. Shabbat kotso be'ava ufratzon hinkilanu, zikaron lema'aseh verezi. Ki hu yom tehila lemikra chodesh, zeker litziat Mitzrayim. Bersama-sama. Kivanu v'acharta ve'otanu kidasta mikol ha'amim. Shabbat kotzecha be'ava ufratzon hinpaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh hashabat. Amin. Silakan dituang. Lechaim, Haverim, Lechaim, 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 Lechaim to life, Lechaim to life. Haleluya, Baruch Hashem. Selanjutnya kita akan melakukan ritual Nitilat Yadayim, ritual mencuci tangan. Kita baca berkatnya dulu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav ve'tzivanu al nitilat yadayim. Diberkatilah Engkau, Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk mencuci tangan. Amin. Come, let's go. Nitilat yadayim. Selanjutnya kita akan melakukan Birkat Hamotzi. Roti challah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who bring forth bread from the earth in the name of Yeshua Messiah. Berkatilah Engkau, Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah membawa
dari hasil bumi ini. Di dalam nama Yesus Yesua, dan sama-sama katakan, amin. Kita akan tuangkan garam. Kita akan lanjut ke Enkelohenu. There is none like our God. Tidak ada yang seperti Elohim kita. Elohenu. Enkelohenu, Enkadonenu, Enkemalkienu, Enkemosienu, Mikelohenu, Mikadonenu, Mikemalkienu, Kikemosienu, Nodelelohenu, Nodeladonenu, Nodelemalkenu, Nodelemosienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkienu, Baruch Mosienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Mosienu, Atahu Sehipiru, Ahotenu, Evaneka et Ketore Nasa. Kita baca artinya, there is none like our God, there is none like our Lord, there is none like our King, there is none like our Deliverer. Who is like our God? Who is like our Lord? Who is like our King? Who is like our Deliverer? Let us give thanks to our God. Let us give thanks to our Lord. Let us give thanks to our King. Let us give thanks to our Deliverer. Blessed be our God. Blessed be our Lord. Blessed be our King. Blessed be our Deliverer. You are our God. You are our Lord. You are our King. You are our Deliverer. You are He to whom our fathers offer up before you the fragrance incense. Amen. Mari kita bangkit berdiri, Khaverim. Kita akan mengucapkan berkat Hamasyah. Berdiri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derech haYeshua b'Mashiach Yeshua Baruch Hu. Amen. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who gave to us the way of salvation through the Messiah Yeshua. Blessed be He. Amen. Kita akan tutup Kabalat Sabat kita dengan doa Bapa Kami atau Tefilat Haraf. Avinu sebasamaim,
יתקדש שמך, תבוא מלכותך יעשה רצונך, כאשר בשמיים גם בארץ. את לחם הוקנו תן לנו היום, ומחל לנו על חופותינו, כאשר מלכנו גם אנחנו לחייבנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם תצילנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת, לעולמי עולמים. Amen. Kita baca sama-sama. Our Father in heaven, holy is your name. May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we also have forgiven those who sin against us. And lead us not into testing, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amin. Itu akhir dari Kabalat Syabat kita, dan kita ucapkan ke Haverim semua, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Selamat makan. Dan makan malam pada saat RF Sabat itu adalah sebuah mitzvah. Jadi silakan nikmati makan malamnya. Ya. Dan jangan lupa setelah makan malam ya, ucapkan birkat Amazon. Ya. Birkat Amazon ini penting juga. Itu akan mengakhiri dari RF Sabat kita. Oke, saudara Haverim, ya sahabat Shalom semua. Sampai ketemu besok pada saat Sabat Sakarit. Shalom. Shalom.